Hello, malamig! Ang daming bato, bakit madulas? Utays! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ayan guys, Pangil River Eco Park. Ayan. Yun ang ating mga kasama. So ayan, ang ganda. Wow. Nature na falls, ilog. Ayan. So, pakita ko sa inyo mamaya yung makikita natin dun sa loob. Entrance nila is 75 pesos. Tapos, pwede ka naman magdala daw ng mga pagkain. Ayan, yung lugar nila. Wow, ganda ng hanging bridge. Yun o. Shoutout kay Edsel. Salamat sa pagdala sa amin dito. Welcome time dito. So, ayan. Ang Pangil Eco River Park pala. So, ilog. Yun, oh. Daming cottage. Pangil Laguna. Una galaw. Gumagalaw siya. Ayan guys, ang ating food trip ngayon dito sa Pangil River Eco Park. Ayan. Kaway. Si Abando. Epe. Yun, oh. Ay, nice. Yun, salamat. Salamat kay Edsel. Ayan, ang ating view. So tara, food trip na, let's go. Nice, oh, dami. Yun, kinamay na. Let's go. Diet ako. Diet ka? Yan po. Mataas ang aking cholesterol. Nice. Kain. You know, Edsel, ginataang hipon. Salamat, oh. Sarap, solid. Solid. Diyan kanin pa. Paunahan mo lang ako eh. So yan, syempre, after kumain, meron tayong dalang alak, oh. Then sa bando, shot na. Yun, oh. Yun. Oh, kayo. Mga opa. Drink moderate lang, magdadrive pa. You know, shot sa ilog. Shot. Yun, shot. Si Epe po, hindi nainom ha, si Epe, promise. Promise po namin, hindi nainom si Epe. Pass. Mataas daw ang kanyang ano. Mataas ang high. Nice. At pala pineapple juice. So yun, dahil pa namin pulutan, no? Nice. Pang ano. Daming tao. Sarap hipon, grabe guys, yan, no? Ginataang hipon. Malimasag pa. Yung malimasag pa. Ayan guys, ilog gaming. Huwag sana madulas. Ang bato. Woo! You know, Ilog gaming. Yee! Diyos ko Lord. Utays! Hello, malamig! Ang daming bato, bakit madulas? Utays! Lumalabas at pagkasapag doon. Utays! Putik na yan.